बापा ए वर्षा हेलानी से ट्यूबटा छेचुलानी से कौनटे बाहर ताऊ छेच कहल पेस्ट कौन सी जिनस नष्ट करने कथा नुहे बुझलु ये शला पेस्ट भी सेमती कही 3.5 टका दे किनी 3टा वर्ष भी गलानी ए तो पाखे सेफ्टी पिन की छुंची अच्छी कहीं गोड़े कौन कंठा फुटिगला कि एमती बाजे प्रश्न पचार कहूँ भल भाई दांत घसी आसबू जा तमें कौच एतिक दांत घसबी केमती हम अरे भाविने जे एटा भगवान दान जीभरे घस दबू पाटे पानी पूरी कुलुकुलु करदेबू देखू बहुत फेण बाहर कौन कौच तमें छुंची मुनरू मुन्ने पेस्ट रु बहुत फेण बाहर से फेण पकईदेवी ना कालिया काम चलिया पाटे रखी थट्टा करचु ना ना तू मत थट्टा करचु जानचु ना गोटे चाप्टर तो 32टा दांत छाड़देवी बुझलु खूब भल हाँ तुमको पेस्ट किणा खर्च करा पड़तानी कि मत भी दांत घुसा पड़तानी दुर्गा हेलो ए दुर्गा आचलो अरे बदमाश काका कौन है मो घर को सर्वनाश करने को आसु नहीं कौन कली कौन कली ये कौन मु पचार ये कौन धान एगुड़ाक ये सब पड़ी कहीं चाउल रे धान गुड़ी थिला तो ताकू बाछे फोपाड़ी देछि अरे चाउल किए धान किए ए धान दूर तो पुणी चाउल बाहर ने उठा उठा एठू आपको सफा करी या दरु चाउल बाहर करू अरे मु भावुची किले चाउल कहीं हप्ताटे जाऊनी हाँ या भितर एते कथा अच्छे देख आउ गोटे धान जदि बाहर पड़े देखबे ना खाड़ा खाड़ उपास रखीदेवी तरकारी कौन कर परिवा बोल तो गोटे घरे नहीं कौन ला कहीं नहीं गला मास 250 आलू आनी ताकू सफा करदेल मल्ला दिन गोटे गोटे आलू झोल करुची सरंतानी आउ केते दिन जानता जे ठीक अच्छे मु परिवा आने को जाऊँ तू जाकि भात बसा हाँ शुण पेज गाली की फोपाड़ी दबुनी से टिके लुण मिसई देले झोलर काम दब झोल है हाँ पियाज आलू टमाटो कौन ने कहतु आज्ञा आपन तो आज मोर प्रथम फास्ट ग्राहक अरे बैगन किलो केते बैगन 4 टका हाँ छे केते ठीक रेट को 5 किलो नेबी आज्ञा 4 टंका तो दउची आपन जेतले नेबे कहउचंदी 3 टका 75 पैसा रे देबी अरे एथरो अधा तो पकड़ा और पचा अरे आलू किलो केते आलू किलो आज्ञा 3.5 टंका अरे बाबा के दर खांटी कथा कहल केते नेबू केते नेबे कहउना आज्ञा दर पटले 5 किलो नेबी ताले आज्ञा किलो 3 टंका करी अरे आपन गुडे एंती फोपडुचंदी काई आज्ञा अरे पचा गुडा पर देखलु पचा काई होबा आज्ञा एटा अखर होई छेची जाई अरे तू मत पाठ शिखुचु हैं पचा कोटा सड़ा कोटा मैं जाननी पाठ शिखुचु अरे ए लंका किलो केते 102 टंका आज्ञा हैं 102 टंका अरे तो दाम सुनले लोकर मुंड खराब हे जिवो हटा अरे आलू किलो ठीक केते नबु क कहली परा 3 टंका कर देबे मु 50 पैसा कर देबी कोन आलू गोटा को 50 पैसा नहीं नहीं 4 किलो को हां 4 किलो को 50 पैसा हाँ। केबे खाइतिले ना खाइबे हां जा 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 सकाळ मणिस गोटे कंजूस साबुळे पड़ला जे जा बिक्री हबो आलू पियाज मूला कदली टमाटर क्या हो ये परिवार मनीष किछि दिन चली जीव जय जगन्नाथ 7 दिन पे नड़िया चटनटा भी हेगला प्रभु एटे परिवा नियो दर जा हाथ मारी हबनी बुद्धि विचारी खर्च करिवो जेतिकी परिवा आनिची सेतिकी परिवारे मासे चलेबो बेसी आनिची बोले हाथ गला खर्च कर दबनी गोटिए परिवारे गोटिए झोल हो एटे सुन समय हे गलानी आम गुणमणि कुलनंदन रेडी हेलेनी ना नहीं मु रेडी बस फेर देले बाहरली बंद आज बस रे जिबा आसीबा बंद ट्रांसपोर्ट वाला भड़ा बढ़ी देइछंती ताहले मु ऑफिस भी केमिति दी चकिया रे दी चकिया है काई कोठी एई
ସେଇଠି ବାପା ଏଇଟାକୁ ତମେ 2 ଚକିଆ ଗାଡି ବୋଲି କହୁଥିଲ? ଏତେ ବଢିଆ ନୂଆ ସାଇକେଲଟା ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ 25 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇଥିଲା। ଆରାମରେ ପେଡେଲ ମାରି ଚାଲିଯା। ପେଡାଲ କେମିତି ମାରିବା ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପିକଅପ୍ କରିବି। ଏଇଠି ତ ଜଳଖିଆ ନେ। ତରକାରୀ ଦେଇଛୁ ତ? ନାଇଁ। ଆଉ ବିନା ତରକାରୀ କେମିତି କଣ ଖାଇବି ଯେ? ଓହୋ, ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସି ପଡିବୁ। ଆଉ ଜୀବ କାମୁଡି କହିବୁ, ଆରେ ମୋ ବୋଉଟା ଏତେ ଭଳା ଲୋକ, ତରକାରୀ ତାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ସେଇଠୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ତରକାରୀରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିକି ତତେ ଦେଇଦେବେ। ଚାଲ ସାଇକେଲ ବସ। ଆରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସାଇକେଲଟାକୁ ଧ, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ଏଥର। ର ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତମେ? ହଁ। କାହିଁକି? ଆରେ ଦେଖୁନୁ ଦେହରୁ କେମିତି ଝାଳ ବାହାରୁଛି। ତୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଟିକେ ବସିବି, ଝାଳ ମଲେ ଯିବି। ହଉ ଆସ ତାହେଲେ। ଚାଲ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कौन आपनकर एते डेरी? कथा कौन कि बसटा टिके लेट थिला तो ए फाइल टिके देखि देले। हाँ अरे ए झियोटा कौन मो पुओ पाखरे घोसी छिड़ाई छी? एटा तो बोकाटा केते बेले जे फसी जीवो किछि कहि होबनी। आलो मा, ये कौन भिक मागा को बैंक भीतर पसियले? अरे से मो बापा। एई बेसरे कथा कौन? आलो ए झियो, तू तू ठीक मो पुओर मोरी जाइतवा भौणी भली देखा जाउछु। ए कौन कहउचंत जे? ठीक कथा मा, तू तू अबे कोन मो झियो भली देखा जाउछु। बापा यार आसलो। तमर केबे झियो जन्म हला आ मोर केबे भौणी मला, काई मु तो से कथा केबे जाननी। अरे बापा, तू छोटटिए हेतु जन्म हो तो भौणी मरी गला, तोर आउ कोन से कथा मने थिबो? आलो मा, मो पो को तू भाई बोली डाक, मु टिके शांति रे रही परिबी। भाई ना रे बा, मते ने बा, मो पो को भाई बोली डाक डाक। भाई हां बापा, ताको भौणी बोली डाक डाक बापा डाक। भौणी भाई भौणी भाई भौणी हेले तबे दी जण केते सुंदर देखा जाउछ। सते जेमिति जगन्नाथ को पाखरे सुभद्रा। भाई भौणी भाई बस बस हे गला मां, जा तू एथर तो काम कर जा। बापा ए भाई भौणी पाला कौन? अरे बुका, तू एतिके बुझी पारनु? तू देखिबा को सुंदर, बैंक रे ऑफिसर काम करचू। तू बाहेनु बोली जानी से झियो जति तोते जाल रे पके दिए, मो जौतुक बुड़ी जीव रे बापा। वाह बापा वाह, तम बुद्धि और दूरदृष्टि को मु तारीफ न कर रही पा। राजेश बाबू कौन हला मां? मां आज पुणी गोटे नुआ डाक। से मो बापा। मो स्त्री ना देखिबा को ठीक आपण को फळी। मो पुओ बधे आपण को भितरे ता मां को देखि परची। तमे मो भितरे तम पुओ को देखि परुछ ना? ठीक अछि ना बापा? वाह वाह, आपको जे कहती बाप का बेटा। ठीक अच्छे, तब मैंने काम करो। ओम नमः शिवाय। बुझिलु कथार अछि मनीष मला पर ता दाम जना पड़े। तू तो मरी गलु, तो सुदी कार्य सरी फेरला परे बहुत शुभ घटना घटी जाइछि। मो बाघर ठीक हे जाइछि। आज मो ससुर मन देखिया को आछंती। मो सुना भाईटा परा तते मोर आणे मो भोजिया तू जमा आसीबुनो। कौन आचार्य पूजा पाठ चली? अरे आसंतु 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 बसंतु बसंतु बसंत बस बस। देख आचार्य, आज जाए जे समस्त बाहागर पक्का करुला ता बाहागर पक्का करिया नित्यानंद ब्राह्मण आसी। मन होचे जमिति जणे डाक्टर को ऑपरेशन करिया पाई आउ जणे डाक्टर आसी। आसंता 12 तारीख दिन गोटे भल तिथि थिला तो आमे सेहिति पई आस्तेलु समस्त। ओम नमः शिवाय। मते कोन से कथा कहउचंदी? मो हाथ रे बा 3-3टा बाघर। की कथा कहउछ कि आचार्य? आमे परा तम बाहागर शुभ लग्न कथा कहउछु। ओम नमः शिवाय। से कथा मते कहउनाती मो बाघर घुंचेई देबिनी। ये तो मो हाथर कथा हैला। तम बयस केते? राति पाइले हो 40। ए 40 तो किछि कथा नाही, माने मो झियर बयस तम बयस ठारू वर्षे सान अछि। चलिबो ना को कहउछ? बुझिले आज्ञा? जो दिन मो सान भाई ओम नमः शिवाय हेई गला
ସେଇ ଦିନ ପରଠୁ ଯା ମୋ ବାହାରାତ୍ର ଫିଟିଲା ସବୁ ତାରି ଦୟା। ଖରାପ ଟାଇମ ଆସିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୁଆଇକୁ ଆମର ପାନ ସୁପାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଅଲକ୍ଷଣାଟା କୋଉଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ଆଉ ଇଏ ବାହାଘର ତ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। କେମିତି ଅଛ? ଆରେ ତୁ ପରା ରୋଲର ତୋର ଚାପି ହେଇକିରି ମରି ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଆସିଲୁ କେମିତି? ମୋ ଗୋଦର ଗୋଡ଼ ପରା ମତେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। ଆରେ ତୋତେ ପରା ପୋଡିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରକ କାଠ ଲାଗିଥିଲା, ତୋ ଗୋଦର ଗୋଡ଼ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଲା? ମୁଁ ମଶାଣିରୁ ଆସିଲି, ଜମପୁରୀରୁ ସିଧା ଏଇଠି। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। ଜମପୁରୀରୁ? ହଁ, ମୋ ଗୋଦର ଗୋଡ଼ ଯେମିତି ଜମପୁରରେ ପଡିଲା, ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ଜମପୁରୀରେ ଚହଳ ପଡିଗଲା। କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଧରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖି ସାରି କହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ଏଇ ଗୋଦର ଗୋଡର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରିକି ମତେ ପଠେଇଦେଲେ। ଆରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ଆରେ ବାବା ଇଏ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ଏ ବାହାଘର ଠିକଣା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଇଏ ଅଲକ୍ଷଣା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏ ବାହାଘର ସମ୍ଭବ? କିଏ ପଣ୍ଡିତେ ଏ ଆସୁନା କାହିଁକି? ଆସ ଆସ ଆସ, ଏ ବାହାଘର ଆଉ ପୁଣି ହବ ଏଠି? ଯା ଯା, ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ବାହା କରେଇବି। ବାହା କରିବୁ ନା ମୋ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରେଇବୁ? ନା ନା, ବାହା କରେଇବି, ବାହା। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। ତୁ ଥାଉ ଥାଉ ବାହାଘର ହବ। ହଁ। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। ଓଁ ନମ ମାରଣି ଭାଇ, ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଏଇ ଖଣି ତତେ ମାରିଦେବି। କାହିଁକି ତତେ ମାରୁନି ଜାଣିଛୁ? ତୁ ମୋ ଭାଇ। ବୁଝିଲୁ? ତୋ ବାବା ମୋ ବାବା ଗୋଟାଏ, ତୋ ମା ମୋ ମା ଗୋଟାଏ, ତୋ ଥାଳି ମୋ ଥାଳି ଆଉ ଗୋଟାଏ ରହିବନି। ଆଜିଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଛୁ। ଯା 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 ଯାଠୁ ଯା। କଣ ବାପା କେବେଠୁ ବିଡି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ଇଏ ମୋ ପିଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ବିଡି ଦୋକାନୀ ମଣ୍ଟୁ ମତେ ବିଡି ବନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ କହିଛି। ସେ କହିଲା ବୋଲି ତମେ ବିଡି ବଳିବା ପାଇଁ ବସି ପଡିଲ? କାହିଁକି କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଜବ, 100କୁ 3 ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି କହିଛି। ତୁ ବି ବସି ବିଡି ବଳ। ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବନି? ଦିନ ଅଫିସରୁ ଫେରି ଆଉ ତୋ ମା ଘର କାମ ସାରିଲା ପରେ ବିଡି ବଳିବାକୁ ବସିଯାଅ। ଦିନକୁ 500 କି 600 ବିଡି ବାହାରିଯିବ, ଆମକୁ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଫିସରେ ଛିଛାକର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତମେ ଭାରି କଞ୍ଜୁସ। ସକାଳୁ ତମ ନାଁ ପଡିଲେ କୁଆଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର କୁଆଡେ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁନି। ଆରେ ଯିଏ ଯାହା କହିବା କଥା କହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ ନା ନେବେ? ତୋ ବାହାଘର କାହିଁକି ମୁଁ ଠିକ କରିନି ସେ କଥା କଣ ତୁ ନିଜେ ଜାଣିନୁ? ଜାଣିଛି। କଣଟା ଜାଣିଛୁ? ଯୌତୁକର ଦରଦାମଟା ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନି ବୋଲି ମୋ ବାହାଘରଟା ହେଇପାରୁନି। ଠିକ କହିଛୁ। ଦରଦାମ 91 କେତେ ଛିଡିଥିଲା? 25,000, 92, 50,000, 93, 75,000, 94, ଲକ୍ଷେ, 95। 1,25,000। ତା ମାନେ ବର୍ଷକୁ ତୋ ଦାମ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 91ରେ ଯଦି ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଲୁଗାପଟା ଖିଆପିଆ ବାବଦରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି। ତା ମାନେ ସେତେବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଶି 2,00,000 ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡି ଯାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ତମେ ଏମିତି ଯଦି ହିସାବ କରି ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ କଟେଇଦବ, ତାପରେ କେହି ଆଉ ମତେ ବାସି ପାଣିରେ ବି ପଚାରିବେନି। ଏବେଠୁ ତ କିଛି ଲୋକ ମତେ আহিମା ବୋଲି ଡାକିଲେଣି। আহিମା ମାନେ? ଓଲଟେଇକି ପଢ। ଛାଡ ସେଗୁଡା କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ? ଏଇଥରକ ଦରଦାମ ଛେଡି ମୁଁ ତ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଯା, ମୁଁ ଆଜି ସେ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। କେମିତିଆ ପାତ୍ରୀ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଛୋଟି, କାଣି, କୁଜି, ଗୋଦରୀ କି କାଳି, ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବିଧବା ହେଲେ ବି ଚଳିବ, 10 ବର୍ଷ ସାନ କି ବଡ ହଉ, ସେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ହେଲେ ହେଲା। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। କି ଉଦାର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର। ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯିବେ। ସେମାନେ କିଏ? ମହାତ୍ମା ମହାତ୍ମା। ସେମାନେ ଏସବୁ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସେମାନେ ଯୌତୁକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ବି କରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଛି? ଜୋତାରେ ସେକି ଦେବି, ଜାଣିଛୁ ନା? ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଖଣି କହୁଥିଲେ କେମ୍ପି, କାଣି, କୁଜି, ଛୋଟି ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆରେ ସେଇଟା ହେଲା କନ୍ୟାର ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ସେଗୁଡାକ ଥିଲେ ଯୌତୁକ ବଢିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ନା। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। ଯୌତୁକ ବେଶୀ ପାଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଝିଅ ଦେଖିବା କାମଟା ଗୋଟେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର
ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖି ପକେଇବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ମୋ ପୁଅର ଦରମା ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଠୋ ହେଇଯିବ। ଠୋ ହେଇଯିବ। ହଁ ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା, ଝିଅ ଦେଖିବା କାମଟା ଦିନ 12ଟାରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ହୁଏ। ଇଏ କି ବେଳ ଆଜ୍ଞା? ଖାଇବା ବେଳ ତ, ସେତେବେଳେ ଗଲେ ଖୁଏଇ ପିଏଇ ଛାଡ଼ିବେ। ଆଇ ସି। ହଁ, ବାକି ୟା ଛଡା ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବି ସେମାନେ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତି। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। ହେଲେ ମୋ ଫିସ୍ ଟା କନ୍ୟା ପଟୁ ନେଇଯିବ, ସେମାନେ ତ ଦେବେ, ହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବ। ଓଁ ନମ ଶିବାୟ। କେତେ ବଡ ଦାତା ଆପଣ। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ତମେ ଆଜି ଦେଖିଲ? ଆଉ? ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ତ ସେମିତିକା। ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲି ସେମିତି କନ୍ୟା ପାତ୍ର ସନ୍ଧାନ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଓ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଯିବା।